Yeah, hello everyone. Now we add our vocabulary by use this picture. So this is the part of our body, parts of my body. So we compare between how to pronounce Indonesian language and English also. Okay, begin from here. Yeah. This is kepala. In English, head. Ya, head. Kepala, head. Look at here. Head, head. In bahasa Indonesia, kepala. Kepala. Alright. So, this is body boy. I mean, tubuh anak laki-laki. This is the picture. Ya, tubuh anak laki-laki. Okay, we start from head just now. So we continue to eyes. Eyes in bahasa Indonesia mata. Mata. Eyes. Okay, and then here cheek. This is cheek. Pipi. Pipi. And then here neck. 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 In bahasa Indonesia leher. 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 And then here, this is, they are called shoulders in English, but in bahasa Indonesia bahu. Bahu. And then we continue to this one, arm. Arm. Arm means in bahasa Indonesia lengan. 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 Okay, and then knee. Knee is here. Knee. Knee in bahasa Indonesia is lutut. Lutut. Okay. And then here is jari kaki. Sorry. Jari kaki means toes. Toes in bahasa Indonesia jari kaki. Jari kaki. Okay, and then we continue to hair. This is hair. In bahasa Indonesia rambut. Rambut. Okay, and then eyebrow. Eyebrow. In bahasa Indonesia alis mata. Alis mata. Alis mata. And then this one, this part is called kuping. In bahasa Indonesia kuping, ear. Okay, nose. Nose in bahasa Indonesia hidung. Hidung. And then this part mulut. In bahasa Indonesia mulut, in English mouth. Mouth. In bahasa Indonesia mulut. And then this is it, chin. Chin. In bahasa Indonesia dagu. Dagu. Alright. And then elbow. Elbow. This is it. This part. In bahasa Indonesia it is called siku. Siku. And then here hand. Hand. In bahasa Indonesia is tangan. Ya, tangan. Tangan. Okay. This part fingers in bahasa Indonesia jari tangan. Jari tangan. Alright. And then this part in bahasa Inggris, in English leg, but in bahasa Indonesia only kaki. 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 Alright. And then here the edge of the foot, the back edge of the foot, it is called tumit. Tumit. In English, heel. Heel. In bahasa Indonesia, tumit. Tumit. And then here, this is stomach. 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 In bahasa Indonesia, perut. Ya. Perut. Ya. Perut. Perut. Ya, stomach. And then here chest. Chest in English, but in bahasa Indonesia dada. Ya.
dada, dada. Okay, so please practice more at home. So I do hope this topic will be helpful for you to add your vocabulary and to tell about your parts of your body. So I'm Gunawan Tamunsaribu. Thank you so much. Bye. Hello everyone. Now today we are going to study about the pronunciation of some vocabularies about clothes in Bahasa Indonesia. Alright, so we begin from the clothes that we use, that we wear from the food. Okay, yeah, this is called in Bahasa sandal. Okay, sandal. In English, slippers. So slippers in Bahasa Indonesia is sandal. Come on, sandal, sandal. So there are two syllables. The next is sepatu. Okay, sepatu, sepatu. In English, shoes. Okay, so in Bahasa Indonesia we call it sepatu, sepatu. Okay, and then ta-da! Yeah, this is a woman's cloth. This is called rok. Okay, just one syllable, rok. Rok in English is skirt. Okay, in Bahasa Indonesia, rok. Okay, next, yeah, we use them every day if we wear shoes. So before wearing shoes, we use kaos kaki. Kaos kaki. Kaos kaki in English, socks. Okay, socks in Bahasa Indonesia, kaos kaki. Kaos kaki. Okay, next is, yes, in English, trousers. Trousers. In Bahasa Indonesia, celana panjang. Come on, repeat after me. Celana panjang. Celana panjang. Okay. Celana panjang. So there are 5 syllables. Trousers in Bahasa Indonesia is celana panjang. Next is celana pendek. Ya, short. Short in Bahasa Indonesia is celana pendek. Celana pendek. Okay. Next is scarf. In Bahasa Indonesia only one syllable, shawl. Okay, shawl. Shawl in English, scarf. Scarf. So in Bahasa Indonesia, shawl. Shawl. Okay, the next is, in Bahasa Indonesia it is called jacket. Jacket. Okay, jacket. So in English, jacket. So jacket is a borrowing word from English. In Bahasa Indonesia, jacket. Come on, jacket. Okay, and then, yeah, it is also a borrowing word from English. We usually call this sweater, 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 or baju hangat, baju hangat, warm clothes. So in Bahasa Indonesia, baju hangat atau baju tebal, or we usually call it also sweater. Sweater. In English, sweater. Sweater. Okay, the next is gaun pesta or only gaun. Gaun. This is a cloth for women or for girls. Gaun. Gaun or baju pesta. Ya. Gaun or baju pesta. So we can call it gaun or baju pesta. So in English, only dress.
In English, this cloth is only called dress. In bahasa Indonesia, gaun or baju pesta. The next is kemeja. Kemeja is used for a formal situation. So in English, this is called shirt. Shirt. But in bahasa Indonesia, kemeja. Kemeja. So there are 3 syllables. Kemeja. Kemeja. And then the next is kaos oblong. Kaos oblong. Kaos oblong. Kaos oblong. In English, t-shirt. T-shirt. So in bahasa Indonesia, this is called kaos oblong. Kaos oblong. This is for informal dress. Okay, and then the last one is topi. 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 But in English, it is called hat. 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 Okay, I do hope this topic will be helpful for you to add your vocabulary so that we can use Indonesian language fluently. So I'm Gunawan Tamunsarbu. Thank you for viewing, and please subscribe, like, and comment on my videos. Thank you. Goodbye. Yeah, hello everyone. Yeah, now we learn about vocabularies that in the parts of our hat. Okay, so we begin from hat. In bahasa Indonesia, kepala. Kepala. We use not e. Kepala. Kepala. In English, hat. Okay, we begin from here. Hair. Hair. Rambut. Come on. Rambut. So there is no clear sound of t, rambut, not rambut, no, rambut. But in English, t sound is very specific. I mean, it's very clear, even though it is in the final sound. But this is, t sound is not clear in bahasa Indonesia, so we call it rambut, rambut. Okay, yeah. Temple in bahasa Indonesia pelipis, pelipis. Alright. And then ear, ear in bahasa Indonesia kuping. Come on. Kuping, kuping, ear. Okay, and then earlobe, earlobe in English cuping. In bahasa Indonesia, sorry, cuping. In English, earlobe. Okay. And then cheek, cheek. In bahasa Indonesia pipi, ya, pipi. Okay, in English cheek. And then we continue mouth in English. In bahasa Indonesia mulut, mulut. Remember, t letter is not clear. The sound of t letter is not clear if the t letter is the final. Okay, so in bahasa Indonesia it is called mulut. Not mulut, but mulut. Okay, and then lips or lip in bahasa Indonesia bibir, bibir. Okay, and then we continue from here. Forehead, forehead in bahasa Indonesia dahi, dahi, dahi. Forehead. And then here eyebrow, eyebrow in bahasa Indonesia alis, alis mata, alis mata. And then here eyelash, eyelash in bahasa Indonesia bulu mata, bulu mata. And then this mata or mata, eye or eyes in bahasa Indonesia mata, mata. And then here nose, nose in bahasa Indonesia hidung, hidung, h sound, hidung, hidung, nose. And then nostril, nostril, nostril in bahasa Indonesia lubang hidung,
lubang hidung. Okay. And then this is jaw. Jaw in bahasa Indonesia. Rahang, ya. Rahang. Jaw. And then the last one is chin. Chin in English, chin, but in bahasa Indonesia dagu. Okay, so I do hope this topic will be helpful for you to add your vocabulary in bahasa Indonesia or Indonesian language. I do hope you can practice it more so that you can speak Indonesian language fluently to your friends who come from Indonesia. So I'm Gunawan Tambun Saribu. Thank you for viewing my video. Bye. Hello everyone. Yeah, I come back again with new topic. We study about the name of hobbies. We'll learn about Indonesian language now. Okay, so repeat after me. So if you have learned about prefix ber, me, men, meng, so we use prefix in making gerund or verb in bahasa Indonesia. So let's learn from swimming in bahasa Indonesia is berenang. Come on. Berenang. Okay, so swimming is berenang. Okay, the second is gambling. Gambling in bahasa Indonesia is berjudi. Come on, berjudi. Berjudi in English is gambling. The third or the next is boxing. Boxing in bahasa Indonesia is bertinju. Come on, bertinju. So bertinju means in English boxing. Next is riding bike or riding bicycle. In bahasa Indonesia is bersepeda. Come on, bersepeda. So there are 4 syllables, bersepeda. In bahasa Inggris, riding bike or riding bicycle. Next is shopping. Shopping in bahasa Indonesia is berbelanja. Come on, berbelanja. So berbelanja in English is shopping. Next is playing guitar. Playing guitar in bahasa Indonesia bermain gitar. Bermain gitar. So if I underline like this, it means 1 syllable, 2 syllables, 3 syllables, 4 syllables, 5 syllables. So each syllables is underlined, right? Bermain gitar. So in English, playing guitar. Next is skating, board skating or playing skateboard. In bahasa Indonesia, bermain papan luncur, or sometimes we usually borrow a word bermain skateboard. Bermain skateboard, okay? Or bermain papan luncur. So bermain papan luncur or bermain skateboard in English is board skating. The next is playing football. In bahasa Indonesia is bermain sepak bola. Bermain sepak bola. Okay, bermain sepak bola in English, playing football. Next is gardening. Gardening in bahasa Indonesia berkebun. Berkebun. Kebun is a noun, garden. Berkebun means like to garden or gardening.
The next is reading. Reading in bahasa Indonesia is membaca. Membaca. Membaca in English is reading. The next is watching TV. Watching TV in bahasa Indonesia menonton TV. Menonton TV. Watching TV. Menonton televisi atau TV. Alright. The next is fishing. Fishing in bahasa Indonesia is memancing. 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 In English, fishing. The next is riding horse. Riding horse in bahasa Indonesia is menunggang kuda. Menunggang kuda. Alright. Menunggang kuda in English, riding horse. The next is writing. Writing in bahasa Indonesia is menulis. Menulis. So in bahasa Indonesia, writing is menulis. In English, writing. Next is dancing. Dancing in bahasa Indonesia is menari. Menari. Look at this. Menari. Menari. In English, dancing. Next is playing drum. Playing drum in bahasa Indonesia memainkan drum. So this is a borrowing word from English. We say also drum. We pronounce also drum. So memainkan drum. Alright, in English, playing drum. Thank you. So we continue with painting in English, painting. So in bahasa Indonesia, melukis. 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 In English, painting. Next is cooking. Cooking in bahasa memasak. Memasak. Alright. Memasak. In English, cooking. Next is listening to music. Listening to music in bahasa Indonesia mendengarkan musik. Mendengarkan musik. Mendengarkan musik in English, listening to music. Next is, this is the last, riding motorcycle. Riding motorcycle in bahasa Indonesia mengendarai motor. Mengendarai motor. Ngen. So look at my explanation about two unique consonant combination, but nye and nge. So this is mengendarai motor. In English, riding motorcycle. So I do hope you can practice at home about Indonesian pronunciation using these names of hobby. So I'm Gunawan Tambun Saribu. I'll see you next week at a topic. Thank you. Hello. Now we continue our discussion for today, or our material, or our topic about job, occupation, or the name of profession. So in bahasa Indonesia, and we translate also into English, right? So we learn now bahasa Indonesia with the topic of job, occupation, or the name of profession. So we start from chef. Chef in bahasa Indonesia juru masak atau koki. We can say koki or juru masak. In English, chef. Alright. Doctor who cures the patient. So in bahasa Indonesia, dokter. Doctor, in English, doctor. Next, dentist in bahasa Indonesia, dokter gigi. Dokter gigi in English, dentist. Alright. Farmer
in bahasa Indonesia petani. Petani, farmer. So farmer in bahasa Indonesia petani. Next, firefighter. Firefighter. Firefighter in bahasa Indonesia pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. So, pemadam kebakaran in English, firefighter. Alright? Yes, next is gardener. Gardener in bahasa Indonesia tukang kebun. Tukang kebun. Tukang kebun in English, gardener. Gardener in bahasa Indonesia tukang kebun. Next is nurse. Nurse in bahasa Indonesia is perawat. Perawat. So perawat in English is nurse. Next is police officer. Police officer is usually called policeman or policewoman. So in bahasa Indonesia, we call it petugas kepolisian or polisi. Ya, petugas kepolisian means police officer, polisi means policeman or policewoman. Alright? Yes. Painter. Painter in English, in bahasa Indonesia, tukang cat. Come on, tukang cat. Okay, tukang cat in English is painter. Next is postman. Postman. Even though nowadays we seldom see the postmen because it is online shopping now on or by email. So we seldom see the postman nowadays. So postman in bahasa Indonesia tukang pos. Tukang pos atau tukang pengantar surat. Okay, tukang pos means postman. Okay, so this is smaller than before. Look at this. Nurse, perawat. Perawat, nurse. Teacher in bahasa Indonesia guru. Guru. Dentist in bahasa Indonesia dokter gigi. Dokter gigi. Next is veterinarian. Veterinarian in bahasa Indonesia dokter hewan. Dokter hewan. The next is mail carrier. Mail carrier in bahasa Indonesia pengantar surat. Pengantar surat. Pengantar surat atau pembawa surat. This is pengantar surat, this is pembawa surat. That's the same. And then mayor. Mayor in bahasa Indonesia wali kota. Wali kota. This is a civil servant, yeah, who works to manage the cities, yeah. Wali kota. Alright. Yeah. Next is coach. Coach in bahasa Indonesia pelatih. Pelatih. Next is lawyer. Lawyer in bahasa Indonesia pengacara. Pengacara. Alright. Next is lifeguard. Lifeguard in bahasa Indonesia is petugas pantai. Petugas pantai who saves who is drowning on the beach, right? Yeah, next is security guard in bahasa Indonesia pengawal keamanan. Pengawal keamanan. Alright. Next is miner. Miner in bahasa Indonesia is, what is this? Penambang. Penambang. Penambang, okay, or tukang tambang, right? This is vet. This is means veterinarian. So in bahasa Indonesia dokter hewan. Dokter hewan. Next is electrician.
in bahasa Indonesia is tukang listrik, right? This is photographer. This is a borrowing word from English, photographer or tukang foto, alright? Next is tailor. Tailor in bahasa Indonesia tukang jahit, alright? The next is this is train conductor. Train conductor means konduktor kereta, alright? This is judge. In bahasa Indonesia hakim, right? This is artist. In bahasa Indonesia pelukis. And then this is painter. In bahasa Indonesia tukang cat. This is makeup artist. In bahasa Indonesia perias wajah. Alright. The next is waiter. Waiter is pramusaji or pelayan. Next is reporter. In bahasa Indonesia pembawa berita, reporter. And then businessman. In bahasa Indonesia pengusaha. Next is computer programmer. So we borrow the word from English programmer. So programmer komputer. Next is cook. Yeah, we discussed just now. So this is cook. In bahasa Indonesia koki or juru masak. And then crossing guard, petugas penyeberang. And then doctor in bahasa Indonesia dokter. And then policeman means polisi. And then this is fireman or firefighter. They are the same meaning. Yeah. Petugas pemadam kebakaran. Okay. This is nurse, perawat. And then here teacher, guru. And then here engineer, we say insinyur or ahli perencana bangunan. So we usually use this one, insinyur, alright? Next is soccer player. Soccer player means pemain sepak bola. Next is doctor. Firefighter or fireman, pemadam kebakaran. Next is ambulance driver, supir ambulans. And then here is garbage man. Garbage man means tukang sampah. Alright, garbage man. So now we start from this. Bus driver, supir bis. And then taxi driver, supir taksi. And then here mechanic. So this is borrowing word from English, mechanic. And then here musician who play the music instruments. In bahasa Indonesia musisi.
Here farmer in bahasa Indonesia petani, petani. And then this is pilot. So we borrow this word into pilot, pilot. And then this is hairdresser, hairdresser, penata rambut, penata rambut, hairdresser. Then here cashier, cashier in bahasa Indonesia kasir, kasir. Then here carpenter, carpenter in bahasa Indonesia tukang kayu, tukang kayu. The last page is doctor. Sorry, dentist. Dentist in bahasa Indonesia dokter gigi, dokter gigi. Next is plumber. Plumber in bahasa Indonesia tukang pipa, tukang pipa. Then here is chemist. Chemist. Here ahli kimia, ahli kimia. And then here chef, chef, juru masak or koki, juru masak or koki. Here is firefighter, firefighter, pemadam kebakaran, pemadam kebakaran. And then here doctor, doctor means doctor, doctor. Here is farmer. Farmer in bahasa Indonesia petani, petani. Here is hairdresser, hairdresser, penata rambut, penata rambut. Here is mail carrier, mail carrier, pengantar surat or pembawa surat, pengantar surat. Here is teacher, teacher in bahasa Indonesia guru, guru. Here is police officer, police officer in bahasa Indonesia polisi or petugas kepolisian. So we usually call this polisi. So the last is veterinarian. Veterinarian in bahasa Indonesia dokter hewan, dokter hewan. So I do hope we have discussed, we have pronounced many job profession or job occupation just now. So I do hope you can practice by my video. So thank you so much. I do hope this topic will be helpful for you to add your vocabulary in bahasa Indonesia as well as English. I'm Gunawan Tambun Saribu. I will see you next with other topic. Goodbye. Thank you. Halo semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas cara mengucapkan nama sayur-sayuran di dalam bahasa Inggris. Nah, kakak akan menunjukkan gambar. Coba nanti ditebak dulu apa nama sayur-sayuran ini. Oke? Nah, kita mulai dari start. Apa namanya? Oke, broccoli. Broccoli, ya. Ini nama sayurannya adalah broccoli. Coba broccoli. Oke, kita lanjut dengan apa nama ini? Cucumber. Cucumber. Cucumber artinya mentimun. Coba. Cucumber. Cucumber. Kita lanjut dengan buah. Tadat. Buah atau sayuran. Kadang disebut buah tomat atau sayur tomat. Nah, kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan tomato. 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 Ayo semuanya. Tomato. Nah, tomato. Kita lanjut dengan tadat. Ini adalah buah sehat. Dan juga kalau kita makan pecel lele atau bukan pecel lele, sayur-sayuran capcay, biasanya ada buah ini. Apa namanya? Cauliflower. Coba. Cauliflower.
cauliflower artinya bunga kol, sayur bunga kol. Coba cauliflower. Kita lanjut dengan tadat. Ini namanya sayur kentang. Bahasa Inggrisnya adalah potato. Coba potato. Artinya buah kentang. Oke. Kalau yang ini bahasa Indonesianya adalah bawang putih. Nah, bawang putih. Bahasa Inggrisnya adalah garlic. Coba garlic. Semuanya garlic. Artinya bawang putih. Nah, kalau ini juga sering kita jus. Nama buah apa ini dalam bahasa Inggris? Tadat. Nah, dalam bahasa Indonesia namanya wortel. Sayuran wortel. Nah, di dalam bahasa Inggris disebut dengan carrot. Coba carrot. Ini sering dikasih untuk makanan hewan kelinci. Ya, carrot. Artinya bahasa Indonesianya wortel. Kita lanjut dengan sayuran segar bervitamin tinggi. Sayuran apa namanya? Bukan buah. Sayuran apa namanya? Bayam. Bahasa Inggrisnya adalah spinach. Oke, spinach. Buah lagi. Sayuran bayam. Oke. Nah, kalau ini termasuk buah dan juga sayuran. Nah, ini ubi jalar. Ini banyak ditemukan di daerah Bogor. Nah, kalau bahasa Inggrisnya disebut dengan sweet potato. Artinya kalau diterjemahkan kata per kata kentang manis, karena buahnya seperti buah kentang tapi ini manis. Kalau kentang bulat, kalau ini memanjang. Nah, ini namanya ubi jalar. Kalau dalam bahasa Inggris sweet potato. Coba semuanya sweet potato. Kita lanjut dengan yang pedas. Apa namanya? Bahasa Indonesianya cabe. Dalam bahasa Inggris chili. Coba semuanya chili. Cabe. Chili. Oke, kita lanjut dengan ini sering di sayur dan ditemukan di hutan. Oke, ini sayuran apa namanya? Jamur. Bahasa Inggrisnya adalah mushroom. Coba semuanya mushroom. Artinya jamur. Nah, ini juga rempah-rempah sih, tapi termasuk ke dalam kelompok sayuran. Ginger. Bahasa Inggrisnya adalah ginger. Tapi dalam bahasa Indonesia disebut jahe. Coba semuanya ginger. Nah, kalau yang ini, ini juga buat untuk bumbu biasanya, termasuk ke dalam kategori sayur-sayuran. Ada bawang merah, ada bawang bombay atau bawang bulat seperti bawang merah. Nah, ini namanya apa dalam bahasa Inggris? Onion. Semuanya onion. Bawang merah. Nah, kalau yang ini apa namanya? Nah, ini namanya buncis. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya adalah green bean. Ada ditulis di sini green bean. Semuanya
green bean. Artinya buncis. Oke, buncis. Nah, kita lanjut dengan ini. Cadat, lupa. Ini namanya apa? Iya. Kalau ini namanya termasuk buah lagi. Sayuran kol. Namanya cabbage. Coba semuanya, cabbage. Coba, cabbage. Cabbage. Artinya sayuran kol. Sayuran kol. Oke. Nah, ya. Kita ulang dari awal. Saya tunjukkan gambarnya, nanti kamu tebak cara pengucapannya atau bagaimana bunyinya dalam bahasa Inggris. Tada! Ya, semuanya broccoli. Broccoli. Oke. Kita lanjut dengan tada! Onion. Oke, kita lanjut dengan ginger. Kita lanjut dengan mushroom. Kita lanjut dengan yang pedas, namanya chili. Kita lanjut dengan yang mirip kentang, namanya sweet potato. Kalau ini apa? Spinach. Oke, kita lanjut lagi. Wortel. Bahasa Inggrisnya adalah carrot. Kita lanjut dengan kalau tadi ada bawang merah, onion. Kalau ini bawang putih, bahasa Inggrisnya garlic. Nah, kita lanjut dengan bahasa Inggrisnya potato. Kita lanjut dengan cauliflower. Kalau ini gampang ya. Tomato. Kalau ini yang sering di jus, cucumber. Nah, mudah-mudahan topik kita kali ini membuat kamu menambah kosakata dan nanti di sekolah lebih gampang lagi nanti ketika ibu guru atau bapak gurunya bertanya bahasa Inggrisnya apa, bahasa Inggris ini apa. Oke. Nah, mudah-mudahan cara pengucapannya juga sudah mulai bagus. Kita ketemu lagi adik-adik dengan topik yang berbeda di lain waktu. Bye. Inggris. Oke. Nah, kita mulai dari kata ask. Coba semuanya. Ask. Bahasa Indonesianya adalah bertanya, ya. Bertanya. Jadi ask artinya bertanya. Oke. Yang kedua adalah buy. Coba buy. Buy artinya membeli, ya. Membeli. Jadi buy artinya membeli. Buy. Selanjutnya adalah break. Coba break, ya. Break, ya. Break or break. Kalau break nanti itu batu bata. Kalau ini break. Break, lihat gambarnya, artinya adalah memecahkan. Jadi break artinya memecahkan. Nah, ini apa? Brushing teeth. Kalau ing-nya dibuang, ini kata kerja dasarnya adalah brush, ya. Coba brush, bukan brush tapi brush. Lihat muncung kakak agak moncong jadi brush, bukan brush. Seperti kata Indonesia beras, bukan brush. Brush artinya
Brushing teeth artinya menggosok gigi. Selanjutnya adalah camp. Yuk, camp. Camp. Sering kita dengarkan camping artinya kegiatan berkemah. Jadi camp kata kerjanya artinya berkemah. Berkemah. Lihat foto ini. Camp. Biasanya ada tenda kan? Ya. Jadi berkemah ya, camp. Selanjutnya adalah cut. Nah, cut. Nah, lihat di sini ada gunting dan pita. Cut artinya adalah memotong. Memotong. Oke. Selanjutnya adalah count. Coba semuanya count. Count artinya menghitung. Menghitung. Menghitung dalam bahasa Inggris adalah count. Coba count. Selanjutnya adalah ini bayi sering cry. Cry. Coba cry. Cry. Cry artinya adalah menangis. Menangis. Menangis bahasa Inggrisnya adalah cry. Selanjutnya adalah call. Call. Call artinya memanggil atau menelpon ya. Call. Coba call. Call artinya memanggil atau menelpon. Selanjutnya adalah color. Ya, siapa yang suka coloring? Color artinya mewarnai. Mewarnai. Bahasa Inggrisnya adalah color. Color. Selanjutnya adalah come. Come artinya datang. Coba come. Come. Selanjutnya adalah siapa yang suka nari? Jadi menari bahasa Inggrisnya adalah dance. Coba semuanya dance. Dance. Oke. Artinya menari. Selanjutnya adalah drink. Ya, coba semuanya drink. Ke-nya harus jelas, bukan drink tapi drink. Drink artinya adalah minum ya. Minum. Selanjutnya adalah siapa yang ayahnya punya mobil? Ya, ini artinya bahasa Inggris kata dasarnya adalah drive. Coba drive. Jadi kalau driving car artinya kegiatan mengendarai mobil. Jadi ini kata dasarnya adalah drive. Coba semuanya drive artinya mengendarai. Kalau driving car berarti mengendarai mobil. Oke, drive. Selanjutnya adalah eat. Eat. Bahasa Inggrisnya eat adalah bahasa Indonesianya makan. Jadi eat artinya makan. Selanjutnya adalah find. Coba semuanya find. Find bahasa Indonesianya adalah menemukan. Menemukan. Find bahasa Indonesianya adalah menemukan. Selanjutnya adalah go. Coba semuanya go. Bukan go tapi go. Ada bunyi u di belakang. Go. Go artinya adalah pergi. Pergi. Selanjutnya adalah kata give. Give. Siapa yang suka memberi di sini? Iya, kalau suka memberi berarti rezekinya banyak. Give artinya adalah memberikan atau memberi, ya. Give. Selanjutnya adalah hold. Coba semuanya hold. Hold. Hold artinya memegang. Memegang. Hold. Selanjutnya adalah hit. 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 Coba semuanya hit. Bahasa Indonesianya adalah memukul. Memukul. Selanjutnya adalah harvest. Harvest. Coba harvest. Harvest artinya memanen atau panen. Coba semuanya harvest. Harvest.
menanam atau panen. Selanjutnya, tadat, hurt. Bukan hurt, tapi hurt. Coba semuanya, hurt. Hurt artinya adalah menyakiti. Menyakiti. Coba semuanya, hurt. Hurt. Ya, hurt. Ini H-U-R-T. Ingat, U dan R bunyinya ya. Hurt. Hurt artinya adalah menyakiti. Selanjutnya adalah jump. Ayo semuanya, jump. 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 Jump artinya adalah melompat. Melompat. Jump artinya melompat. Selanjutnya adalah lose, ya. Lose. Lose artinya kalah, ya. Kalah. Jadi lose. Lose artinya kalah. Jadi kalau di belakang dia, paling belakang artinya lose, ya. Kalah. Selanjutnya adalah lift. Ayo semuanya, lift. Jadi tukang angkat besi itu pekerjaannya adalah lift. Lift artinya adalah mengangkat. Lift. Jadi kalau kita ke mall ada lift, lift kan dia mengangkat, ya. Iya, kalau yang begini dia itu eskalator. Kalau dia mengangkat naik seperti ini lift. Jadi lift artinya adalah mengangkat. Lift. Selanjutnya adalah listen. Listen berhubungan dengan kuping, artinya mendengar. Listen. Coba semuanya, listen. Huruf T-nya itu tidak jelas, ya, bukan listen tapi listen. Coba huruf T-nya bunyinya tidak ada, coba listen. Listen. Listen artinya adalah mendengarkan. Selanjutnya adalah laugh. Laugh atau laugh. Laugh. F, bunyi F, jadi GH ini, huruf akhir ini bunyinya F. Jadi bunyinya F. Jadi bisa laugh, bisa laugh. Laugh or laugh, ya. Laugh artinya adalah tertawa atau menertawai. Coba semuanya, laugh. Laugh, ya. Selanjutnya adalah look at. Ini ada dua kata. Look adalah kata kerjanya, at adalah preposisinya. Look at artinya melihat ke arah. Jadi look at ini satu pasang, artinya adalah melihat. Contohnya look at me, lihat saya. Look at me, ya. Jadi ini adalah satu pasang. Mana kata kerjanya? Look at itu adalah penambahannya atau preposisinya aja. Look at artinya melihat. Next adalah look for. Look for artinya mencari. Look for. Sama, ini kata kerjanya look. For ini adalah kata tambahan, ya. Look for, mencari. Coba semuanya, look for. Look for. Look for artinya mencari. Nah, ini sering ya kalau kita ke mall atau ke Alfamart, Indomart ada tulisan open. Coba semuanya, open. Open artinya adalah membuka. Membuka. Open. Coba, open. Membuka. Selanjutnya adalah put on. Put on, kata kerja dasarnya adalah put. On ini adalah kata tambahan. Tapi satu makna atau satu arti. Put on artinya memakai atau memakaikan. Kalau bahasa dewasanya mengenakan, ya, pakaian biasanya. Put on artinya memakaikan pakaian. Put on artinya memakai, ya. Selanjutnya adalah pinch. Coba, pinch. Kalau ibu-ibu atau ada ibunya yang pernah mencubit kita, mencubit artinya pinch. Coba semuanya, pinch. Pinch artinya adalah mencubit, ya. Selanjutnya adalah planting. Berasal dari kata plant, ya, plant. Plant artinya menanam. Coba, plant. Menanam. Plant. Plant. Menanam. Selanjutnya, nah ini sering ya. Karena kita semuanya sudah punya smartphone atau handphone nih. Play. 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 Play artinya adalah bermain.
bermain. Coba semuanya. Play. Play artinya bermain. Selanjutnya adalah pull. Pull. Nah, pull ini kalau ada di gagang pintu, pull artinya pintunya ditarik, jangan didorong ya. Nanti ada kebalikannya. Coba ini dulu. Pull. 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 Pull artinya adalah menarik. Nah, sedangkan ini adalah mendorong. Coba. Push. Bukan push, tapi push. Ya, push. Mendorong. Push. Jadi kalau pull itu menarik, push itu mendorong. Selanjutnya adalah read. Coba semuanya read. Nah, kita yang siswa pasti dianjurkan selalu untuk membaca buku. Jadi membaca artinya read. Ayo, read. Read artinya dalam bahasa Indonesia adalah membaca. Selanjutnya adalah yang punya sepeda, kalau mengendarai atau menunggangi disebut ride. Ride. Coba ride. Bahasa dasarnya, bahasa Indonesianya bisa menunggangi atau mengendarai. Ride biasanya untuk kendaraan yang beroda dua, contohnya motor, sepeda. Ya, sedangkan mobil nanti drive, mengemudi. Kalau ride, mengendarai. Jadi ride a bicycle atau ride a motorcycle. Jadi kata ride khusus untuk kendaraan beroda dua. Coba ride. Ride. Selanjutnya adalah run. Run. Run artinya berlari. Coba run. Run. Run artinya berlari. Selanjutnya adalah yang punya mulut dan suara pasti speak. Speak artinya berbicara. Berbicara. Speak. Coba semuanya. Speak. I-nya agak panjang. Speak. Speak artinya berbicara. Selanjutnya adalah tada. Nah, kita setiap hari pasti belajar. Belajar bahasa Inggrisnya adalah study. Coba study. 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 Study artinya adalah belajar. Nah, selanjutnya yang punya kolam renang atau sering ke kolam renang ngapain? Swim. Swim. Swim artinya berenang. Berenang. Swim. Swim. Berenang. Selanjutnya adalah spill. Coba spill. Spill artinya tumpah atau menumpahkan. Coba spill. Spill. Spill artinya menumpahkan atau tumpah. Selanjutnya adalah yang sering karaoke atau nyanyi di kamar mandi, ngapain? Sing. Coba sing. Sing artinya adalah menyanyi atau bernyanyi. Menyanyi atau bernyanyi. Artinya bahasa Inggrisnya sing. Coba sing. Selanjutnya adalah yang sering membantu ibunya menyapu, bahasa Inggrisnya adalah sweep. Coba semuanya sweep. E2, huruf E2 bunyinya I. Jadi sweep. Artinya menyapu. Selanjutnya ini pekerjaan kita yang paling suka adalah sleep. Coba semuanya sleep. Sleep. Sleep artinya tidur. Tidur. Kalau bahasa sehari-hari kita sebut dengan bobo. Bobo. Jadi sleep bisa diartikan tidur atau bobo. Ini bahasa formalnya kalau di sekolah, kalau bahasa di rumah bobo. Coba sleep. Ingat E2, huruf E2 bunyinya I. Jadi sleep. Selanjutnya adalah yang suka berbagi, ini bahasa Inggrisnya adalah share. Coba SH ini bunyinya sh. Coba bibirnya sh, bukan s, tapi sh, karena SH itu bunyinya seperti ngusir ayam.
sh. Jadi ini bunyinya share. Share. Di sini tidak berbunyi. Jadi yang dia kiranya adalah bunyi share. Coba share. Share artinya adalah berbagi. Berbagi. Selanjutnya adalah, nah ini dia yang tiap hari suka nelfon ayah ibunya kalau lagi di kantor, ini telepon. Telepon atau telephoning pekerjaannya. Telepon artinya menelepon. Menelepon ya. Coba telephoning atau telepon. Telepon. Menelepon. Nah, biar bersih badannya, kita diharuskan untuk take a bath atau take a shower. Jadi bisa dua, take a bath atau take a shower. Artinya mandi. Mandi. Coba take a bath, take a shower. Artinya mandi. Selanjutnya adalah kalau kita mengambil foto atau memotret disebut dengan take a picture. Coba take a picture. Take a picture. Artinya adalah memotret atau mengambil foto. Take a picture. Selanjutnya adalah kalau ada sampah kita harus membuangnya. Apa artinya membuang? Bahasa Inggrisnya adalah throw away. Coba throw away. Bukan throw tapi coba kakak bilang kalau bunyi TH itu bunyinya th, th. Lidah itu ada di tengah gigi atas dan bawah. Th, th. Bukan di belakang gigi th. Itu th. Ini th, th. Jadi throw away. Throw away. Throw away artinya adalah membuang. Membuang. Coba throw away. Selanjutnya adalah kalau kita berbicara bahasa Inggrisnya adalah talk. Coba talk. Ingat L-nya ini tidak berbunyi, bukan talk tapi talk. Talk. Bukan talk ya. Talk. Talk. Artinya adalah berbicara. Berbicara. Coba semuanya, berbicara bahasa Inggrisnya adalah talk. Talk. Selanjutnya adalah kalau kita punya otak pasti selalu berpikir. Think. Nah, ini selalu bunyi TH ini bunyinya adalah tha, tha, tha. Think. Coba semuanya think. Bukan eng belakangnya tapi ke. Think. Karena kalau pakai ing nanti thinking, bukan thinking. Jadi ini think. Coba think. Artinya adalah berpikir atau memikirkan. Coba think. Think. Selanjutnya adalah kalau lampunya mau tidur itu dimatikan atau TV-nya dimatikan, turn off. Coba semuanya, turn off. Jadi kalau ada saklar biar lampunya mati, di turn off artinya dimatikan. Arusnya dimatikan atau diputuskan. Turn off. Turn adalah memutar, off keluar. Memutar keluar artinya memutuskan aliran listrik. Kata kerjanya adalah turn. Off-nya adalah kata pendampingnya. Jadi ini satu makna, tidak boleh terpisah ya. Bukan hanya turn, bukan hanya off, tapi harus turn off. Artinya adalah mematikan ya. Nah, kebalikan dari turn off, kalau mematikan berarti ada menghidupkan, turn on. Sama-sama turn, tapi kalau yang tadi off, yang ini off artinya mematikan. Kalau ini menghidupkan, turn on. Ingat, hanya belakangnya yang berbeda. Kalau mematikan, di belakang turn itu off, turn off. Kalau menghidupkan, turn on, turn on. Ya, coba mematikan arus listrik. Ini menghidupkan ya. Turn on. Turn on.
menghidupkan. Artinya bukan menghidupkan manusia tapi menghidupkan arus listrik seperti saklar, TV, kipas, angin. Jadi turn on. Sedangkan tadi kebalikannya adalah turn off. Ya, turn off, lihat mati lampunya, turn off ya. Kalau lampunya hidup, turn on, turn on. Sudah paham? Coba sekali lagi. Turn on, turn off, turn off. Nah, yang ada komputer di rumah, menggunakan komputer, ini use a computer. Ada 3 kata use, ini kata kerjanya. Use artinya memakai atau menggunakan. Berarti kalau use a computer artinya menggunakan sebuah komputer. Atau sebuahnya dibuang saja. Use computer artinya menggunakan atau memakai komputer. Coba use computer. Use computer. Artinya adalah menggunakan komputer. Coba semuanya use a computer. Kalau ada bunga di rumah atau di halaman rumah, kalau kita menyiramnya, menyiram disebut dengan water. Coba water. Water artinya bukan hanya air, tapi kalau I want to water my plants, water di situ artinya menyiram. Coba semuanya water. Water. Water artinya adalah menyiram. Selanjutnya adalah mencuci. Wash. Bukan wash, tapi wash. Moncongnya agak maju, wash. Karena di sini ada S dan H. Shh. Wash. Wash artinya adalah mencuci. Coba sekali lagi. Wash. Wash. Selanjutnya adalah berjalan. Walk. Coba walk. Walk artinya berjalan. Coba walk. 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 Oke. Nah, ini menonton televisi disebut dengan watch TV. Coba watch TV. Menonton TV. Ya. Menonton TV. Watch TV. Bahasa Indonesianya menonton TV. Coba watch TV. Watch TV. TV adalah singkatan. TV singkatan dari television. Television. TV singkatan dari television. Kalau bahasa Indonesia televisi, ya. Watch TV. Watch TV artinya menonton TV. Selanjutnya adalah kalau kita menang atau juara disebut dengan win. Coba win. Win. Win artinya adalah menang ya. Menang atau memenangkan. Coba win. Win. Selanjutnya adalah right. Right. Right artinya adalah menulis ya. Coba menulis. Menulis. Right. Ingat, W-nya tidak berbunyi, jadi yang di lidah kita bunyi pertama adalah right. Coba right, bukan right. W-nya tidak dibaca, tapi kalau dituliskan harus ditulis. Kalau dibaca mulai dari bunyi R. Right. Right. Right artinya adalah menulis. Selanjutnya yang terakhir adalah want. Setiap manusia ada want-nya. Want-nya adalah menginginkan, ya. Menginginkan, ingin atau menginginkan. Ingin atau menginginkan. Want. Coba semuanya. Want. Jadi, want artinya ingin atau menginginkan. This topic will help you to add your vocabulary or to make your speaking fluently in Bahasa Indonesia. Okay, so this is Indonesian daily expression that are mostly used at home. Maybe when you are speaking with your siblings, your parents, or from parents to your kids, or you and your partner. So I make only 6 here because my book marker is very small.
So I do hope these 6 expressions will help you to understand a native speaker of Indonesian language. Okay, let's go to number 1, the first. Come on, repeat after me. Udah makan belum? Usually, the intonation is rising intonation at the end, yeah? Udah makan belum? Udah makan belum? Udah is a short form from sudah. Usually, in daily speaking, Indonesian people omit S sound, so they cut into udah. Okay, they claim udah from sudah. Udah makan belum? Even though there is no any subject or object here, so it means that someone asks you, have you eaten lunch? So in English, we have to put or we use you as an object. Okay, have you eaten lunch? In English, it is very specific what kind of food to eat. Yeah, is it lunch, breakfast, or dinner? But in Indonesian, it relates to the time when the speaker asks in the morning. So it means that she asks or he asks about breakfast. But if she or he asks you in afternoon, 12 o'clock or 1 o'clock, it means that lunch. But if he or she asks you at evening, it means dinner, right? So in Indonesia, it's very short. Udah makan belum? Udah makan belum? But in English, it's very specific. Have you eaten lunch? Have you eaten dinner? Have you eaten breakfast? Okay. Number 2, mau kemana? Usually, this is the symbol of rising intonation. I do hope this symbol will help you. Mau kemana? Where are you going to? This is, in bahasa Indonesia there is no specific tense, but in English it means that present continuous. Where are you going to? Where are you going to? Where are you heading to? So mau kemana? Mau means want, okay? But we translate into present continuous tense. Where are you going to? Mau kemana? Or if we use will, where will you go? Where will you go? Okay. Number 3, makan yuk. So ke sound is not clear to hear because usually even though you see your ke letter, but the ke sound is omitted. Makan yuk, not makan yuk. That's not natural in bahasa Indonesia or Indonesian language. Makan yuk. Okay, let's go eating, or let's have some food, or let's get some food. Let's have lunch. Let's have breakfast. Yeah, I can say that English is very specific, but in bahasa Indonesia, it depends or relates to the context or the time when does she or he speak. Yeah. Okay. Number 4, lagi ngapain? Yeah, this is rising intonation at the end. Lagi ngapain means what are you doing? Means this is present continuous, means what are you doing now? In this moment now. Lagi means the continuous tense, the ing form. Lagi ngapain? Yeah, what are you doing? Okay. The 5th, bisa tolongin gua nggak? Come on, bisa tolongin gua nggak? This is very informal, colloquial expression. This is very informal because we use here gua in if we use in a formal situation, we use saya or aku. That's a friendly subject pronoun, aku. But saya is a formal. Yeah, gua it's very informal. Usually using in
Jakarta area, DKI Jakarta. Okay, so bisa tolongin gua nggak? Could you help me? Or can you help me? Or can you give me a hand? So that's the translation in English. Bisa tolongin gua nggak? Bisa tolongin saya nggak? Bisa tolongin aku nggak? So gua, saya, aku. That's depends on to whom you speak to. I mean, if you talk to your manager, use saya. Bisa tolongin saya nggak? If you talk to your best mate or partner, your wife or husband or your kid, aku. Or gua is informal situation like you talk to your best friend, yeah. Okay, your colleague, best colleague, yeah, you can use gua. Okay, bisa tolongin gua nggak? Usually this is falling intonation. Bisa tolongin gua nggak? It's a very persuasive. But if you use rising intonation like bisa tolongin gua nggak, it means a force asking. Yeah, don't say that. That's like you force someone to help you. But if you make a falling intonation, bisa tolongin gua nggak, means that you need a help and you are asking persuasively. Okay, yeah. The last, tidur yuk, means that you ask your partner to go to sleep. Let's go to sleep. Tidur yuk, let's go to sleep. Yeah, you can use this to your partner, your wife, your husband, your kid, and etc. Okay, yeah. Repeat after me. We start from the beginning. Udah makan belum? Have you eaten? Lunch, breakfast, dinner? The second, mau kemana? Where are you going to? Where are you heading to? Where will you go? Makan yuk, let's go eating. Let's have some food. Let's get some food. Let's have breakfast. Let's have dinner, etc. Lagi ngapain? What are you doing? What are you doing? The fifth, bisa tolongin gua nggak? Bisa tolongin gua nggak? Can you help me? Can you give me a hand? The last, tidur yuk. Let's go to sleep. Okay, I do hope this topic, this daily expression will help you to understand when Indonesian language native speaker talk at home or at your dormitory or your, yeah, maybe you have a Indonesian partner. Okay, so I do hope this topic will help you. Thank you. Yeah, I make here 8 adjectives about feelings in Indonesian language. I do hope these adjectives or these words will be helpful for you to understand Indonesian native speaker while they are speaking to you. Okay, number 1, marah. Marah in English, mad or angry. Number 2, sedih. Sedih means sad. Marah, marah, angry or mad. Sedih, sedih means sad. Galau or gundah. So there are 2 words the same meaning. Galau or gundah means depressed, confused. Okay. Ceria, bahagia, senang. So these three words have similar meaning, means happy, glad. Ceria, bahagia, senang. But this is very most used, senang, in daily expression. Cemburu, 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 jealous. Okay. Number 6, iri or dengki. Iri or dengki means envy or envious. So this negative emotion. Yeah. Sakit hati. Sakit hati means broken heart. Sakit hati, broken heart. Okay. Munafik. This is very negative feelings about someone. If you say munafik means you have 2 faces. I mean, 2-faced man or 2-faced human. It means that you really love someone but you say hate. Yeah,
this is very contrary, means munafik. Yeah. The feeling that you feel in your heart is contrary to the feeling that you say or you talk to the people, right? Two-faced, munafik means prudish, spacious, two-faced. Okay, let's practice from the beginning. Marah means angry or mad. Sedih, sad. Galau, galau atau gundah or gundah, depressed or confused. Ceria, bahagia, senang, happy or glad. Cemburu, cemburu means jealous. Iri, dengki means envy or envious. Sakit hati, broken heart. Munafik, munafik means prudish, spacious or two-faced. Okay, I do hope these 8 exact adjectives about feelings will help you to understand Indonesian language. Thank you. Indonesia. So this is very important to you because sometimes your friend or your best friend maybe curhat means tell their feelings to you. So this is very useful in our daily speaking with our best friends or our friends at college, because you are inside international university. Maybe you have Indonesian people there, Indonesian friends, so you want to know what they are talking about. So yeah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I made here 8 expressions about feeling. Okay, repeat after me. Aku suka kamu. Suka means like, but cinta means love. So if you say like is below love, because in bahasa Indonesia if you say love means very love is very very strong emotion about the feeling of falling in love, right? So suka means like because we are friends. I like the way you think. I like the way you smile. So I suka. Suka like, love, cinta, love. Aku suka kamu, I like you. Aku cinta kamu, I love you. Okay. The second, aku benci kamu. Aku benci kamu means I hate you. I hate you. This is very strong emotion about hating people. Yeah. Aku benci kamu. I hate you. Yeah. Aku marah sama kamu. Aku marah sama kamu. I am mad at you. I'm mad at you. Yeah. I am mad at you. Okay. Aku kangen sama kamu. I miss you. Aku kangen sama kamu. I miss you. Aku kangen banget. Banget means much. If you listen the word sangat, banget, okay, atau bener-bener means much. Yeah, the feeling is much. Yeah, okay. Aku kangen sama kamu. I miss you. Aku kangen banget. I miss you so much. Aku kangen banget sama kamu. I miss you so much. I do miss you so much. Banget means do or much. Okay. The next, aku lagi sedih. Aku lagi sedih means I'm sad. I'm sad. I'm sad. Aku lagi sedih. Next, aku lagi bete. Aku lagi bete. Bete is slang word, new slang word in bahasa Indonesia. Bete means a bad mood. I'm in a bad mood. I'm not in a good mood now. I'm in a bad mood. Aku lagi bete. Okay, ya. Yeah. Aku sakit hati. Aku sakit hati. My heart is broken.
Yeah, my heart is broken. Someone broke my heart. Okay? Yeah. Aku sakit hati. Yeah. My heart is broken. The last, aku bosan nih. Ni is like the suffix or exclamation. The additional means like to stress this sentence. Nih. Okay. Nih. You cannot translate nih into English because this is an additional exclamation word to stress this sentence. Aku bosan nih. I feel bored. I feel bored. I feel very bored. Okay? Yeah, so let's practice from beginning. Aku suka kamu, I like you. Aku cinta kamu, I love you. The second, aku benci kamu, I hate you. Aku marah sama kamu, I am mad at you. Aku kangen sama kamu, I miss you. Aku lagi sedih. Aku lagi sedih. I'm sad. Aku lagi bete. Remember, bete is a slang word. You cannot translate or you cannot see an Indonesian dictionary. Bete means bad mood. Okay? I'm in a bad mood. I'm not in a good mood. Aku lagi bete. Aku sakit hati. My heart is broken. Or someone broke my heart. Aku sakit hati. Aku bosan nih. Aku bosan nih. I feel bored. Okay, I do hope these expressions will help you to understand native speakers of Indonesian people. Thank you so much. I'm Gunawan Tamun Sani.